चलते हैं। ये देखो लिफ्ट चल रही है हमारी और लिफ्ट से जा रहे हैं। माशाल्लाह लिफ्ट में सब आ रहे हैं। ये चलती हुई लिफ्ट है और सब हैं। हमारे मौलाना मुजाहिद साहब भी माशाल्लाह लाइन पे है। ব্যাগটা ধরে নিবি, কাছে থাকলে ব্যাগ ধরে নিবি। হ্যাঁ, ব্যাগ ধরে নিবি কাছে থাকলে পরে। बहुत लिफ्ट है ये। स्मोकिंग रूम है मामू मामू अरे मामू रूम आ गए अरे सिगरेट खाओ रूम से आया जाए एना अरे स्मोकिंग रूम है ये एना टाका दिले तुम्हार पेप्सी पाওয়া যাবে। টাকা ঢুকাও, পেপসি লো। কোনো দোকানদার নাই না, না ওটি টাকা দিয়ে দিবে আমি পেপসি পারে যাবি। কোনো দোকানদার নাই। এই যে টাকা ঢুকাও, পেপসি লো। আসছে কেন ভালো আছে চলে আসবে। চালাক লোক আছে ওগুলো। সাইড হয়ে যান, সাইড রাস্তাটা ছেড়ে দেন, এক সাইডে হন, এক সাইডে হন, এক সাইডে হন, এক সাইডে হন। এই ফাইল সরি স্যার। चलिए चला